नमस्कार मु प्रफुल्ल दास आपण मानकु स्वागत करुच्ची लाइव टी ओडिया आपण माने सीधा सड़क दृश्य देखुंती वर्तमान पई मु अछि केन्द्रापड़ा ब्लॉक अंतर्गत जो रही आपणकर धूमांत जो ढीसाई अच्छी वर्तमान पई धूमांत ढीसाई अच्छी मो सहित गोटे भिन्नक्षम पिला रही जे कि 80% भिन्नक्षम मु कहबी भाई को देखिया देखिए 80% ये भिन्नक्षम पिला एवं जेहेतु कौन चलाबुला करुच्ची किंतु आपको खंडे गाड़ी एपर्तंत मिल पारना भत्ता सरकारी भत्ता पाऊँ किंतु गाड़ी खंडे आपको एपर्तंत मिल पारना ये ना जापी ना कौन किसी कहीपी ना कौटी किसी करें आपण मैंने देखुवे 80% भिन्नक्षम भत्ता कार्ड पाई एवं तादे भत्ता बंड पाऊँ कि आउ कि सरकारी सुविधा सहयोग किसी पाइपरूनी आपड़ मुझे कैमेरामैन जूम कर देखा ये जो घर रही से पूरा भंगा घर पूरा चाल देखुं भंगा घर जरी पाल बिछाई ये हूँ धूमांत ढीसाई दृश्य ये सबू नेता मंत्री आसती इलेक्शन जो निर्वाचन आसे निर्वाचन समय आसे सबू नेता मंत्री मैंने आसती घर को प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति दिखती एवं भोट सरीगले जेझा बाट जेझा चली जाती किंतु ये जो भंगा घरे नड़ा छपर घर रहा कथा सेमती रोच पड़ रही आपण देखिपे ये चित्र हूँ धूमांत ढीसाई चित्र जो लोक ये अच्छा एवं परिवार लोक अच्छा आप देखुवे भिन्नक्षम संपूर्ण भिन्नक्षम एवं भंगा घर भांगी जाइए अलरेडी पूरा आप देखुवे ये जगह मुझे जूम कर पूरा टोटाल भांगी गली पड़ी घर आप देखिपे ना से रोषे कर खाईपारे ना ये चली पारे ना रहीपारे कि एपर्तंत सरकारी जो रही प्रधानमंत्री आवास योजना घर खंडे जोगाई दिगला ना और गाड़ी खंडे सब दुखर विषय हूँ भिन्नक्षम पिला 80% भिन्नक्षम हेले गाड़ी खंडे एपर्तंत मिल पारना कौन सरकारी साहाय्य सुविधा से पाइपर ना जहाँपाई लोक बर्तमान अभियोग आनी परिवार सदस्य रही बापा रही से भिन्नक्षम युवक घर और बापा बर्तमान अभियोग कर माँ अच्छा आम सीधा सड़क जावा प्रतिक्रिया ना पचारि बुझा से कौन प्रतिक्रिया कहते आप देखुले मो सहित जोड़ी होते बर्तमान जो धूमांत ढीसाई जो रही भाई आमर भिन्नक्षम भाई और ये भिन्नक्षम युवक एवं सहित बापा और परिवार लोक रही से कौन प्रतिक्रिया कहते सीधा सड़क मोर शुणा सर नमस्कार सर भाई ना कौन बापुनी मल्लिक ये केते नेता मंत्री बहुत आसुँच आज्ञा हाँ मार जाऊँ बहुत आम आपिल करमको खंडे कई दुख शुणुना भंगा घर भंगा घर आज्ञा रोच बात्या पवन आसिले आज्ञा कौटी मुंड गुंजिले कि जगह दौना दीर्घ 5 वर्ष धर रोचु आम आज्ञा ये आमको किसी भी आमको साहाय्य घर खंडे मिलना आपन जो भिन्नक्षम पिला रही आज्ञा गाड़ी कहीं पाइनी पाऊनी सरकार देले सिना आम पाइबू सर केते थर आम ब्लॉक को जीवु केते थर कागज अप्लाई करूँ देखुले अत्यंत दुखदायक घटना दुखदायक कथा जे कि धूमांत ढीसाई घटना आप देखुले केते कोहबरा कंठेर से भाई कहते घर खंडे ना से बारंबार ए विषय में बीडीओ तहसिलदार जिलापाल को जनशुणाणी शिविर में लिखित आकार देती दाबी किंतु एपर्तंत दाबी पूरण हो पारना जिते नेता मंत्री पाखे गुहारी कले कथा कहीं कर्णपात करूना कि शुणुना जहाँ नहीं से बर्तमान अति दुखे जीवन अतिबाहित करुँच देखिए राति तराए घर देखा निश्चित जरीपाल बंधा जाइए मो सहित से भिन्नक्षम युवक अच्छा प्रतिक्रिया ना बाबू बाबू तुम ना कौन ना ये युवक जनक कथा कही पारना आपण मैंने देखुवे मुझे देखापी युवक कथा भी कही पारना बापा आम सहित जोड़ी जाती आम प्रतिक्रिया ना भाई आप ना कौन मानस मल्लिक कौन रही आप पुओ केते दिन है भिन्नक्षम जन्मरू कौन पाई सरकारी सहायता किछि पाई भंगा घर रोचंती एरकम पड़ी रोज सब सरकार कहूँ सब कई बुझे मो कथा मो स्त्री भी 1.5 वर्ष है मरीगला से पर्यटन कई बुझे मुझे भंगा घर पड़ी रही माँ पुटी करके दौर खाऊ कौन अभियोग रखिए कौन रख सरकार प्रति आउ समस्त तो चाहते आम लाच खाइले करदेबू आम कौटू खटिले तो खाइबू कौटू आनी देबू आम चाउल दौना कहते टीप आसुन चाउल देबू परिवार लोक आपनकर आम 5 जन अच्छे मो छुआ 3टा को माँ टाक नगे 5 जन आपण मैंने देखुले जो चित्र अति दुखदपूर्ण घटना एवं चित्र रही ये हूँ धूमांत ढीसाई चित्र जो चित्र जे कि अति दयनीय चित्र एवं जहाँ ये चित्र बयान करूला आपण निजे आखिरे न देखिले विश्वास करें ना ये स्थानीय सरपंच रही ब्लॉक बीडीओ आसुँच एवं जी रही आपणकर जिला परिषद सभापति ये अंचल रही अन्यान्य जी स्थानीय विधायक ये अंचल को आसती बारंबार गस्तर आसती
এবং নিজে জেলাপাল মধ্যে আসନ୍ତି কিন্তু হেলে আଙ୍କ কথা কেହି ବୁଝନ୍ତିନି ଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଗରିବ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ଏବଂ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେମିତି ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଯାହା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ଆଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ହାତ ନ ବଢ଼ାଯାଏ କି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଧାରଣା ଦେବେ। ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏଠି ଶାଗ କଢ଼ାରେ ଭଜା ଯାଉଛି ଚୁଲି ଏଠି ପତ୍ର ଜାଳିକିନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅତି କରୁଣ ଛବି ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ କରୁଣ ଛବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁର ଧୂମାନ୍ତ ଢିଅସାହିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମାଉସୀ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠି ଅଛି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ସେ କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେ କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି? ପାଉଛି ତ ବାପା ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଛି ଆଉ ଏବେ ତ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ହଉ ଘର ପାଇଁ ବା କହିଲୁ ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା କହିଲି ଯାଇକି ବାପା ତାକୁ ନେଇକି କହିଲେ ସେ ପିଲା ବିବାହ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଝିଅ କିଏ ଦେବ ବାହାଘର ହବ ବାହାଘର ହେଲେ ଯାଇ ଘର ଦେବେ। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତି ହଁ ହଁ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ତ ସୁଲ ବାପା ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାନ୍ତି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଆମ କଥା ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ବାପା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବୃଦ୍ଧା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ହେବେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସେ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏପରିକି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ଛବି ଦେଖୁଥିଲେ କରୁଣ ଛବି ଦୁଃଖଦ ଛବି ଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଯେଉଁ ଧୂମାନ୍ତ ଢିଅସାହିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଯାହା ବୟାନ କରୁଥିଲା ଯଦି ଏ ଚିତ୍ର ଅତି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନମସ୍କାର।